ओम तत्सत ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समस्त भगवत प्रेमी दर्शक बंधु मोर नमस्कार। आजिर कथा प्रसंग श्रीमद् भागवत तत्व परमार्थ प्रथम अध्याय भागवतर महात्म्य स्थूल सूक्ष्म निर्णय। नमो गुरु सच्चिदानंद परम पुरुष गोविंद। नमस्ते गुरु सनातन सकल जीवे आत्माराम। नमस्ते गुरु शून्यवासी स्थूल शरीरे सूक्ष्म रसी। परम आत्मा रूपे स्थित के सूक्ष्म चाले पंचभूत। के मंते काहू स्थित हेला सूक्ष्म के स्थूल बोलाइला। के गुरु के शिष्य बोलाई के पिता पुत्र तही होई। के जीव परम अटंती स्त्री पुरुष काहि स्थिति। के माया निर्माया होइले जन्म मरण के हूँ करे। कहा ज्ञानु हेला सर्व विचारी कह गुरुदेव। के मन चैतन्य अटई इंद्रिय प्रकृति काहि होई। दश इंद्रिय एकादश काहू से होइले प्रकाश। 25 प्रकृति के मंते षड़ ओइरी पंचभूते। समस्त शरीर निर्णय विचारी कह महाशय। श्रीबार स्कंद श्लोक अर्थ संस्कृत प्राकृत ख्यात। परम शास्त्र बोली कही शास्त्र परम के होई। एथि निर्णय मते कह शुणिले फिटिब संशय। तुम्हें मो पिंडर करता गति मुकति तत्वदाता। दैण ज्ञान उपदेश कलमुष करिब विनाश। आनके नाही त्रिभुवने मुक्ति करता तुम्भ विने। तारिले तार वा मार शरण जन्म जन्मांतर। शिष्य गणक सविनय शुणी कहती महाशय। शुणु नृसिंह दास स्थिरे कहवा तत्वमार्ग तोरे। अति निगम गूढ़ तत्व तो आगे कहूची व्यगतम। जेणु मोहर प्रियतम तेणु मु कहूची निगम। गमी पारिले हेव भेट जोग मंदिर तत्व पीठ। एमंत कही शिष्य गणे निगमे बसिले आपणे। मने मनकु रसाई अशब्दे शब्द ब्रह्म थोई। समीर तोली ऊर्ध्व देशे षड़चक्र भेदी सकाशे। आकार शून्य जेऊ हुई उणाकार नाम बोलाई। विवेक बुद्धि गला हजी शून्य रे शून्य भावे मजी। चैतन्य संगे चेता भेट इंद्र प्रकृति हेले नष्ट। होइला शुद्ध मन बुद्धि सरिला पद ज्ञान विधि। होइला शुद्ध मन बुद्धि सरिला पद ज्ञान निधि। अदृश्य दृश्य हेला आसी तम विनाशी उदेशसी। कहती शिष्य गणे चाही सुमने शुणु बार पोई। जे काले नथिला धरित्री सुर असुर नर क्षत्री। नथिला सप्तद्वीप पृथ्वी नथिला दिवस वा रात्रि। शून्य होइला दश दिश नथिला शब्द स्पर्श। नथिला अग्नि जल वायु चंद्र सूर्य आसिबे काहू। निशब्द भावे शून्य होई चलंता जीव किछि नाही। शून्य जे शून्य महाशून्य नाही तो हिर रूप वर्ण। एमंते केते जुग गला शून्य रू कल्पना गलिला। कल्पना प्रकृति रूपिणी शून्य रू जन्मिले तक्षणी। जे महाशून्य सूक्ष्म देही प्रकृति स्थूल रूपा कही। तम होइला सृष्टिजात स्थूल सूक्ष्म होई मिश्रित। जुगल अंग हेला जहू लीला होइला सुख तहू। एकांगे सूक्ष्म होइथिला अचल निसबदे मला। स्थूलमी संते जीव कही परम सूक्ष्म शून्य देही। बिंदुटी सूक्ष्म स्वरूपरे नादटी स्थूल मूर्ति धरे। मातार रज स्थूल देही षड़ बिना प्रमाण होई। पितार बिंदु एक धातु शपथ मिशी माया शपथ मिशी काया वस्तु। पितार बिंदु एक धातु शपथ मिशी काया वस्तु। कीट ब्रह्मरे एक भाव 56 कोटि जीव सर्व। स्थूल सूक्ष्म घेनी चालित समान शक्ति पंचभूत।
ପ୍ରଥମେ ମହାକାଶ ଥିଲା ତହିଁରୁ ନାଦ ଜନ୍ମିଲା। ନାଦ ଶବଦ ବାଇ କହି ଏବେନି ପରିତାଳ ହୋଇ ତହିଁରୁ ଜନ୍ମିଲେ ଅନଳ, ଅନଳୁ ତହୁଁ ଜାତ ଜଳ, ଜଳରୁ ପୃଥ୍ୱୀ ଜାତ ହେଲା ଏମନ୍ତେ ପଞ୍ଚଭୂତ କଲା। ଆବର କହୁଅଛି ଶୁଣ ଅକ୍ଷର ଶବ୍ଦର ପ୍ରମାଣ। ପ୍ରଥମେ ମହାଶୂନ୍ୟ କହି ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପା ଶୂନ୍ୟ ଦେହି ତହିଁରୁ ନାଦ ଜନ୍ମିଲେ ଆକାର ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଧଇଲେ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିନ୍ଦୁ ଆକାର ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥୂଳ ଇକାର ବାର ଚିହ୍ନ ତହୁଁ ଜନ୍ମିଲେ ତେଜଭୂତ ଆକାର ବର୍ଣ୍ଣରେ ସଞ୍ଚିତ। ଆକାରୁ ଏକାର ହୋଇଲା ଜଳ ସ୍ୱରୂପା ବୋଲାଇଲା। ତହୁଁ ବୋକାର ମାତ୍ରା ଜାତ ପୃଥିବୀ ଭୂତରେ ବିଖ୍ୟାତ। ଏ ପଞ୍ଚଭୂତ ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ସ୍ୱରୂପରେ ଚାଳନ। ନାଦବିନ୍ଦୁ ଯୁଗଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମିଲେ ପଞ୍ଚସ୍ୱର ଚିହ୍ନ। ଶପଥ ସ୍ୱର ସପ୍ତରନ୍ଧ୍ର ପଞ୍ଚସ୍ୱର ତହିଁରେ ଛନ୍ଦ। ହ୍ରସ୍ୱ ଦୀର୍ଘ ମିଶି ଦ୍ୱାଦଶ, ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ୱରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରସ। ତହୁଁ ପଞ୍ଚାଶ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଯନ୍ତ୍ର କରି ଘଟ ଚାଳିଲା। ତ୍ରିଧାର ପିତା ବିନ୍ଦୁ ପଡ଼ି ଷୋଡ଼ଧାର ରଜରେ ଯୋଡ଼ି। ନପୁଂସ ତ୍ରିଧାର ମିଶ୍ରିତ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ୱରରେ ସଞ୍ଚିତ। ଶପଥ ଧାତୁ ଯାହା କହି ଶପଥ ଆବରଣ ଦେହି। ଶପଥ ଭାଗେ ଶପଥାଙ୍ଗ ଗଠିତ ହୋଇଛି ସର୍ବାଙ୍ଗ। ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜା ଶୋଣିତ ନାଡ଼ ମାଂସ ଲୋମ ଚର୍ମ ହାଡ଼। ଏମନ୍ତେ ସପ୍ତ ଧାତୁ ଗଲା ଶପଥ ବାରେ ବଣ୍ଟି ଦେଲା। ସାତ ଜନ୍ମରେ 49 ମୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମିଶି 50। ପଞ୍ଚାଶ ଦଳେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶୋଭା ସୂତ୍ରରେ ସ୍ୱର ଚାଳେ ଅବା। ପଞ୍ଚାଶ ଦଳେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶୋଭା ସୂତ୍ରରେ ସ୍ୱର ଚାଲେ ବାବା। ଭେଦି ସେ ସ୍ୱର ବାରିଧର ହୋଇବ ଅଜର ଅମର। ବାରରୁ ହୋଇଲା ପଞ୍ଚାଶ, ପଞ୍ଚାଶ ବେନି ଅଙ୍ଗେ ନ୍ୟାସ। ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ଅଙ୍ଗରେ ଭଜନ ବାର ଚଉରେ ଚିହ୍ନ ଘେନ। 48 ଚତୁର୍ଦ୍ଧାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବେନି ମିଶି ତହିଁରେ। ଏମନ୍ତ ପଞ୍ଚାଶ ଅକ୍ଷର ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ କାରବାର। ବେନି ସ୍ୱର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଟଇ 48 ସ୍ଥୂଳ ହୋଇ। ସ୍ଥୂଳଟି ଶିଷ୍ୟଙ୍ଗ ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମଟି ଗୁରୁ ବୋଲାଇଲା। ବିନ୍ଦୁଟି ପରମ ପୁରୁଷ ଗୁରୁ ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରକାଶ। ନାଦଟି ଶିଷ୍ୟଙ୍ଗ ହୋଇ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ରଜ ସେ ଯେହି। ବୀଜ ସ୍ୱରୂପ ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗ ଯୁଗଳ ଅଙ୍ଗ ନୁହେଁ ଭଙ୍ଗ। ସୂକ୍ଷ୍ମଟି ପରମ ପୁରୁଷ ସ୍ଥୂଳଟି ଜୀବ ପ୍ରକାଶ। ପିତା ଅଙ୍ଗ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ପୁତ୍ର ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ଦୃଶ୍ୟ। ସ୍ତ୍ରୀନାଦ ସ୍ଥୂଳ ବୋଲାଇ ପୁରୁଷ ବିନ୍ଦୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେହି। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁ ନାଶ ଜନ୍ମ ମରଣେ ନାହିଁ ଦୃଶ୍ୟ। ସୂକ୍ଷ୍ମଟି ଅବିନାଶୀ ବ୍ରହ୍ମ ଜନ୍ମ ମରଣେ ନାହିଁ କର୍ମ। ଅକର୍ମ ଅବର୍ଣ୍ଣ ଅଦେହି ବିନାଶ ହୋଇବଟି କାହିଁ। ଚେତା ଚୈତନ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେଖ ମନ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରେ ଦକ୍ଷ। ଅମନ ଶୂନ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସାର ଇନ୍ଦ୍ରି ପ୍ରକୃତିରୁ ବାହାର। ମନ ଇନ୍ଦ୍ରି ପ୍ରକୃତି କର୍ତ୍ତା ସ୍ଥୂଳ କାୟାର ଗତିଦାତା। ଯା ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅଇ ଇନ୍ଦ୍ରି ପ୍ରକୃତି କି କରଇ। ଅଚଳେ ହୁଅନ୍ତି ବନ୍ଧନ ମନ ବଳରେ ବଳବାନ। ମନକୁ ଆୟତ ଯେ କରେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ଉଦ୍ଧରେ। ମନ ଯାର ପ୍ରସନ୍ନ ନୋହି ବୃଥାରେ ଶରୀର ନାଶୋଇ। କୁମାର୍ଗେ କରଇ ଗମନ ଇନ୍ଦ୍ରି ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନ। ଆବର ପଚାରୁଛୁ ସୁତ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ଅର୍ଥ। ଆର ଅଧ୍ୟାୟରେ ବୁଝାଇବା ଯେ ପରମାର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ ସେବା। ନିର୍ଗୁଣ ପରମାର୍ଥ ଯେହୁ ମୁଖେ ବା କହିପାରେ କେହୁ। ବ୍ରହ୍ମା ଶିବଙ୍କୁ ଅଗୋଚର ମାନବେ କେ କରେ ଗୋଚର। ସେ ଗୁରୁ ଦୟାରୁ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖୁଅଛି ଅନନ୍ତ ଦାସ। ସୁଜନ ଜନକୁ ମାଗଇ ଗୁରୁ ସ୍ୱରୂପେ ଦେବ ବହି। ଇତି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧନେ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ପରମାର୍ଥ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନେ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନାମ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ସମସ୍ତ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।